नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राहतल आशिकीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत आतिशबाज़ वली, ये वाक़या आपके बारे में है और इंतहाई ज़बरदस्त और हैरान कुन वाक़या है। हज़रत आतिशबाज़ वली हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला के खानसामा थे, यानी कि कुक थे। और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला का ये मामूल था कि जो भी मेहमान आपके यहाँ आता, आपने कभी उसे खाना खाए बगैर वापस जाने नहीं दिया। एक मर्तबा एक मेहमान आपके यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने अपने खादिम हज़रत आतिशबाज़ वली को खाना बनाने का हुक्म फरमाया। हज़रत आतिशबाज़ वली खाना बनाने के लिए जब चले गए, आपने वो हंडिया तैयार की, उसमें जो कुछ भी डाला पकाने के लिए, और जब उस हंडिया को चूल्हे पे रखा और आग जलाने की गरज से लकड़ियों पे नज़र डाली जो ईंधन होता था जलाने के लिए, तो वो लकड़ियां वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। अब जब वो लकड़ियां ख़त्म हो गई तो दिल में ख्याल आया कि अगर मैं बाज़ार से ख़रीदने जाता हूँ लकड़ियां तो इसमें देर लग जाएगी और ये खिलाफे अदब है, और अगर मैं किसी पड़ोसी से मांगने जाता हूं मुर्शिद की इजाज़त के बगैर, यानी कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला की इजाज़त के बगैर, तो ये अमल भी खिलाफे अदब है। लिहाजा आपने दिल ही दिल में ये ख्याल किया कि मैं इतने अरसे से, एक तवील अरसे से आप हज़रत जलालुद्दीन रूमी की खिदमत पर मामूर थे कि मैं जब से आपके यहाँ मुकीम हूँ, मैंने जो तरबियत हासिल की है, जो मुर्शिद की निगाह करम से मुझे जो अता हुआ है फैज़, आपने उसी फैज़ के मद्देनज़र ये फ़ैसला किया कि क्यों ना आज ईंधन की जगह मैं अपनी टांग को पेश कर दूं बतौर ईंधन। लिहाजा आपने आंखें बंद की और अपनी टांग को आग लगाई और खाना पकना शुरू हो गया। अब जब खाना पक चुका तो आप वो खाना लेकर हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला की तरफ चल पड़े। अब उधर मुर्शिद की कमाल नज़र देखिए। मुर्शिद कामिल का कमाल भी यही होता है कि मुर्शिद कामिल हमेशा हर हाल में अपने मुरीदैन के हाल से वाकिफ होते हैं। ये इनायत मुरीद कामिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होती है, जब ही तो मुर्शिद कामिल कहलाता है। अब जब हज़रत आतिशबाज़ वली रहमतुल्लाहि ताला जनाब हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आतिशबाज़, ईंधन तो ख़त्म था, तो तुमने ये खाना कैसे बनाया? आप खामोश रहे। तो हज़रत मौलाना रूमी ने कहा कि आगे आओ। जब हज़रत आतिशबाज़ वली आगे हुए तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने आपका वो पैजामा जो था वो उठाया और कहा, यह टांग ज़रा मुझे दिखाओ। देखी तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो वैसे की वैसी है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आप ये देखिए कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने ये बता दिया कि तुमने टांग जला के खाना तैयार किया है। और जब हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने अपने इस खिदमत गुजार से ये पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी को हज़रत आतिशबाज़ वली ने ये अर्ज़ की कि या शेख, अगर मैं आपके यहाँ ये बताने आता कि ईंधन ख़त्म है तो ये भी खिलाफ अदब होता। लिहाजा मैंने दिल ही दिल में ये ख्याल किया कि आज
کیوں نہ میں اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کروں. چونکہ ایک سچا مرید جو ہوتا ہے وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. اور مرید کے معنی بھی یہی ہے، ارادہ کرنا. جب ایک سچا مرید اس بات کا ارادہ کر لے، اپنے شیخ کا ارادہ کر لے کہ جو کچھ بھی ہے میرا شیخ ہے، مجھے جو عطا ہونا ہے وہیں سے عطا ہونا ہے، وہ اپنی میں ختم کر دے. اب اسی بات کو، اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نقطے پہ غور کیجئے کہ حضرت آتش باز ولی نے یہ نہیں کہا کہ شیخ میں نے اپنی ٹانگ سے سالن بنا کر ایک میں نے کرامت کر دی ہے یا یہاں سے میری فضیلت ثابت ہوتی ہے. بالکل نہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ یا شیخ یہی تو شیخ کا وہ کرم ہے، یہی میرا وہ ارادہ تھا، یہی میری تابعداری تھی کہ جب میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کامیابی کے راز کھول دیے، دروازے کھول دیے، راستے کھول دیے. در حقیقت مقام ولایت بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے جو شیخ کی بارگاہ میں جب جائیں اپنے دل سے میں کو نکال دیں، اپنی خواہشات طلبی، خواہشات نفسی کو ختم کر دیں. حتیٰ کہ اگر کوئی یہ خواہش کر کے جائے گا کہ میں مقام ولایت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، شیخ سے ولایت لے کے رہوں گا، تو یقین مانیے اس کا جو ظروف ہے، یعنی کہ دل کے برتن کو ظروف کہتے ہیں اولیاء کرام کے ہاں، جو اس کا ظروف ہے وہ خالی کا خالی ہی رہتا ہے. اب ادھر دیکھیے، حضرت آتش باز ولی رحمۃ اللہ تعالی ایک خانسامہ بن کر آئے تھے. اگر وہ اپنا ارادہ اپنا ظاہر کرتے، اپنے مرشد کے حوالے اپنے آپ کو نہ کرتے تو وہ خانسامہ کے خانسامہ ہی رہتے. چونکہ انہوں نے اپنی ذات کو شیخ کی ذات میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیا، تو وہ مقام ولایت پر بھی فائز ہو گئے. اور یہی وہ نقطہ ہے مرشد سے حاصل کرنے کا، مرشد کی خدمت کرنے کا اور مرشد کے ادب کرنے کا. وما علینا الا البلاغ.